अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हुस्ने हज़रत यूसुफ़ ज़्यादा था या हुस्ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनते ही एक सवाल जहन में पैदा हो जाता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हुस्न का आधा हिस्सा मिल गया था, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न कितना था। तफ़सीलात के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, अज़ीज़ मिस्र की अहलिया ने जो हरकत की थी, यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया था, तो जल्द ही इस सारे वाक़े का चर्चा मिस्र की औरतों में हो गया और कोशिश के बावजूद भी छुप ना सका। चुनाचा औरतों में तो ये बात आमो ख़ास की ज़ुबान ज़द हो गई कि अज़ीज़े मिस्र की बीवी अपने ग़ुलाम से अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इसको फिसलाती है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ने इस औरत के दिल में घेर कर लिया है। जब अज़ीज़े मिस्र की बीवी ज़ुलेखा ने सुना कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ इसकी मोहब्बत का वाक़या औरतों में फैल चुका है और हर ख़ास व आम की ज़ुबानी ज़द हो गया है और औरतें इस पर फ़रेब की बातें बना रही हैं, तो उन्होंने दावत का एहतमाम किया और इस दावत में अशराफ़ मिस्र की 40 औरतों को बुला भेजा और इनके लिए मसंद और तकिए लगाए। चुनाचा जब सब आ चुकी तो इनके लिए किस्म किस्म के खाने, मशरूबात और मेवे पेश किए। फिर हर एक के हाथ में एक एक छुरी दे दी कि फल काटें और खाएं। हज़रत मुजाहिद हज़रत इब्ने अब्बास नकल करते हैं, अज़ीज़े मिस्र की बीवी ने इन औरतों के लिए फलों से अतरंज मौसमी के मानिंद फल का इंतखाब किया था। इधर तो इसने ये इंतज़ाम किया हुआ था और दूसरी तरफ इनसे नशिस्तगाह से अलग किसी कमरे में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बिठा दिया। जब वो इनके हाथों में छुरियां दे चुकी तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़रा इनके सामने निकल आए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इनके सामने रौनक अफरोज़ हुए तो इन औरतों ने हुस्ने यूसुफ़ी का मुशाहिदा किया तो सरापाए ताज़ीम बन गई और इनके देखने में ऐसी मदहोश हुई कि फल काटने वाली छुरियों से अपने हाथ काट डाले और बेसाख्ता पुकार उठी, खुदा की पनाह, ये इंसान नहीं बल्कि ये तो कोई ज़ी मर्तबा फ़रिश्ता है। जब अज़ीज़े मिस्र की बीवी ने देखा कि एक नज़र देखने से इनकी अक्लें ज़ाइल हो गई और अपने हाथ काट बैठी और इनके सामने इनके इस कौल अज़ीज़े मिस्र की बीवी अपने ग़ुलाम से ख्वाहिश पूरी करने के लिए इनको फुसलाती है कि गलती वाज़िया हो गई, तो अब इसने इनके सामने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खुद फुसलाने का इकरार किया। चुनाचा वो कहने लगी, ये ही वो शख्स जिसके बारे में तुम मुझको मलामत करती थी और वाकई मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इसको फुसलाया, मगर इसने अपने आप को बिल्कुल महफूज रखा। अब इस बात का जिक्र करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न कैसा था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली थीं। अगर वो मेरे महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल देख लेती तो अपने दिल काट लेती। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि रात चाँद पूरे जोबन पर था। इधर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख धारीदार चादर में मलबूस थे। उस रात कभी भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न तलत पर नज़र डालता और कभी चमकते हुए चाँद पर। बस मेरे नज़दीक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद से कहीं ज़्यादा हसीन लग रहे थे। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, मेरे नज़दीक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई शख्स महबूब ना था और ना ही मेरी निगाहों में कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसीन तर था। मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस चेहरे को उस जलाल और जमाल की वजह से जी भर कर देखने की ताब न रखता था। अगर कोई मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहामिद व मुहासिन
محاسن بیان کرنے کے لیے کہتا تو میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جہاں آرا کی چمک دمک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کر دیکھنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ انسانی آنکھ کی بے بسی کا یہ عالم تھا کہ شاعر رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درودوں کے گجرے اور سلاموں کی ڈالیاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے منور دیکھ کر اپنی آنکھیں ہتھیلیوں سے ڈھانپ لیا کرتے تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا تو اپنی ہتھیلی اپنی آنکھوں پر رکھ لی، اس لیے روئے منور کی تابنائیوں سے کہیں بینائی سے محروم ہی نہ ہو جاؤں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زنان مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بعض لوگ انہیں دیکھ کر بے ہوش بھی ہو جاتے تھے، لیکن کیا سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایسی کیفیات طاری نہیں ہوتی؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اللہ نے غیرت کی وجہ سے میرا جمال لوگوں سے مخفی رکھا ہے، اگر وہ کمحا کا اشکار ہو جاتا تو لوگوں پہ محیط و بے خودی کا عالم اس سے کہیں بڑھ کر طاری ہو جاتا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوا کرتا تھا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں باوجود ایسے حسن و جمال کے عام لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طور پر عاشق نہ ہونا جیسا حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہوا کرتے تھے بسبب غیرت الہی کے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جیسا تھا غیروں پر ظاہر نہیں کیا، جیسا خود حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال بھی، جس کا درجہ وہ بجزے حضرت یعقوب علیہ السلام یا زلیخا کے اوروں پر ظاہر نہیں کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن سے نوازا گیا تھا۔ اس کے متعلق ابن المنیر نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس حسن کا نصف دیا گیا جو آپ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یا یہ کہا جائے کہ خود متکلم اس میں داخل نہیں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انسانوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا تھا۔ اس طرح سعدی میں مروی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ عطا کیا گیا تھا اور ان کا حسن ظاہر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن کو اپنے جلال کے پردوں میں نہیں چھپایا، اسی لیے آپ علیہ السلام کے حسن کا نظارہ کر کے عورتیں فتنے میں مبتلا ہو گئیں، جبکہ حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل حسن عطا کیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو اپنے جلال کے پردوں میں چھپا دیا، جس کی وجہ سے آپ کا حسن کامل دیکھ کر کوئی بھی عورت فتنے میں مبتلا نہ ہوئی۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔